A day in my life as a vlogger kunuhay. As a daily routine, as a vlogger kuno, naala po ta diri sa tabuan. Di ala po ta sa merkado. Para mamalit sa ingredients nga imong lutuon karon. For today's video ay pupunta ako sa public market. Bahalag ulan, kayod lang kay para sa atong pamilya. Kay pamilya dumanta, muadto gihapon ta bisag ulan. Kay dili gyud mapugngan ang ulan, muadto gyud ka bisag nag-ulan. Kay ang ulan mawala na taod-taod. Bisan og naay ulan, kayod lang, laban lang para sa atong pamilya. Para mabuhi ang atong pamilya. Kay og dili ta mo trabaho, wala tay kaunon, gakutoy ang atong tiyan. Bisan ang mga sika driver, mutrabaho bisag ulan, bisan gikugman na sila, trabaho lang gihapon para sa ilang pamilya. Ug labapod sa ako, mutrabaho ko gihapon, bahalag ulan, nagbaha og kayo or nagbaha og kusog, mutrabaho gyud ta kay para sa atong pamilya. Dili jud lalim nga naa kas merkado. Kay ang imong listahan isa ka papel. Kinahanglan nimo pagapaliton. Kay og dili ka mo malit, wala kay lutuon. So as a daily routine, mupugos kag anhi. Bisag ulan, bisag nagbaha, bisan nag-init ug nagbagyo, muanhi gud ka sa merkado. Bahala kusog ulan, muanhi gud ka. Kay og dili ka muanhi, alang luuya ang imong pamilya. Wala kay madawat nga sweldo kung mo-absent ka. So karon naala ta sa merkado. Pagkahuman ana, mauli na dayon para mag-ilis og sinina kay basa pa ka sa langgam. Dili sayon mag-market, dili sayon muani sa merkado kay lapok ang dalan ug tugnaw pa kaayo. Ug maora akong video, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ako nagapasalamat ninyo. Kay kamo nagatan-aw nako permi. Daghang salamat sa inyong tanan. Thank you for watching and don't forget to like and follow and share and bye-bye.